କେତେ କାମ କରୁଛୁ ହଁ କାମ କରୁଛୁ ଠକ ମାରୁଛୁ ଆମେ ଧାପା ମାରୁଛୁ ନା ତୁମାର ପଟା ଲୋକ କେମିତି ପ୍ରପୋଜ ମାରିଲୁ ପ୍ରପୋଜ ତ ନାଇଁ ମାରେ କିନ୍ତୁ କଥା ଲାଗିଲେ ହେବିଟ୍ ହେଲା କେମିତି ପଟା ଲୋକ ପଟା ପୁଟି କେନ୍ତା କରିମି ନାଇଁ ପଟା ବି ନାଇଁ ପଲାର ସାଙ୍ଗ ହିସାବରେ ମୁଁ ତାର ନମ୍ବର ଆଣିଲି ତାପରେ କଥା ଲାଗିଲେ ଟିକେ କେତେ ଗୋଟେ ଭୁଲ ଗୋଟେ କାରଣରେ ରିଜନରେ କଥା ଲାଗିଲେ बोला डेली टिके फोन करने बोला ताके भी भल लागला तार कथा सुनमी ना अच्छा स्टार्टिंग में तार कथा सुनली बोले पटी गला बोले ताके भी भल लागला कि मोर कथा सुनु जो करी हां लागी अभ्यास से देले तापर दिन से जानला जे मते ना कॉल करले ताके मन शांति ना है से ताके कॉल ना करले शांति दिन रात कर कथा सब हां बोले टिके हंता हंता हैला पटे सला पर फिर सांग बोली नहीं कहला तो प्रपोज मार लास्ट भाई कोई दला भाई